Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera bersama saya Syufa dari MelakaFX.com untuk sesi mentoring 20 hari bulan 2 tahun 2017. Kita buat sesi petang 3.52 petang. So apa khabar semua? Baik, first sekali saya nak minta maaf sebab something wrong bila saya upload video ke Dropbox. Dia tak habis, hang, and then lagi 1 minit still tak habis-habis. So saya kena tunggu sampai sejam lebih. So saya terpaksa uploadkan video ke YouTube, dan itu lebih pantas lah sebenarnya. Okay, so hopefully anda semua boleh menonton video ini kembali, sebab dia ada 2 channel YouTube yang saya ada. Yang pertama ni ialah yang agak general, yang kedua ni yang satu lagi tu. So last week, if I'm not mistaken, saya letak di satu site yang agak remote lah, yang tak ramai orang tahu. So hopefully anda dapat tengok video tu di situ. Okay, kita tengok kalender dulu apa yang kita ada. So pagi tadi kita ada PPI output, input dari New Zealand, but other than that tak ada apa lagi. Nothing much happening today. But siapa yang subscribe pada saya punya SOTG, pagi tadi kita dah dapat satu TP di NJ. Okay, so apa yang saya buat ni, saya buang ni sekejap. Saya buang ni kejap. Okay, so basically tadi saya ambil satu breakout lah sebenarnya. Mana ya? Sini. Itu ke breakout here. Stop loss bawah ni. And then boom, dia hit 813. Kita ada satu lagi TP2 di 8150. 8150. So for now dia retreat sikit lah. But this is one nice setup di M15. So daripada pagi tadi, and then boom naik atas. Even sini pun ada satu lagi breakout. Siapa yang follow, siapa yang pakai strategi breakout yang saya ajarkan dalam kelas, this is one more breakout, and look at the candles, cantik. Now kalau daripada sini tak banyak lah, 9 pip. 9 pip. Kalau yang daripada sini je lebih banyak lah. Saya ingat dalam apa tu, 21 pip. And now dia ada retrace sikit. Biasanya kalau kita main breakout di sini, okay, this is the breakout. Kita punya stop loss di bawah 8 MA kan. Tapi sebabkan sini ada support, very clear support. So better kalau kita letak dia punya stop loss di bawah support sini. So support should be 8109. So maybe 8105, slightly below that. Okay, so itu sepatutnya lah kalau anda gunakan strategi breakout di M15. Kita expect tak lama lah. Kemudian kita ada satu lagi setup di AJ. Now kalau anda perhatikan di sini, saya tak trade di time frame yang kecil. Yang ni tadi NJ saya main kecil. Yang ini sebenarnya boleh je kalau saya nak main M15. Ada je breakout ni. Tetapi saya pilih untuk trade di H4. Okay, so apa yang saya buat, saya ambil separuh daripada body candle ni. Okay, separuh body di H4, and then saya letak dia punya entry slightly atas sikit. Sebab kalau kat sini 50 ni 86.93. So saya just genapkan saja ke 00. So 87. Boleh kalau tuan-tuan nak letak 95, should be no problem. Okay, so price naik and then hit di open position. Stop loss saya di atas 875. TP saya 161.8. Of course kita boleh buat TP yang kedua further down at 261 lah. But looking at this area pun cantik juga ni, bounces of support. But kalau letak sini pun not bad juga. So kalau nak lajakkan lagi lah dia punya TP tu, kalau kita ambil kat sini pun saya ingat dalam 104 pip dah. Even kalau this candle form macam ni pun, dia dah jadi macam satu shooting star.
selepas satu pullback. Shooting star selepas satu pullback. Sebenarnya ada satu lagi cara selain daripada kita gunakan Fibonacci ni. Kita tengok dekat mana area sini yang dia ada garisan support, dan kita boleh letak pullback ni dekat sini. Pullback lah. Kita boleh letak entry PO limit kita, sell limit kita dekat sini. Saya tengok dekat sini ada satu pullback from this bull. Okay, so ini jadi support. Support ini di break and then dia masuk balik. So the nearest support, ini dan ini sebenarnya boleh, antara dua ni sebenarnya kita boleh jadikan PO untuk sell limit. Saya pilih yang ini sebab dia dekat dengan kita punya 50 ni lah. Even kalau tengok pun 8689. So kalau saya genapkan pun 8690. Kalau saya pakai ni pun 93 pun saya boleh turunkan ke 90 atau 95 atau 00. Still okay. So itu dua cara lah sebenarnya. Sama ada kita boleh cari garisan support ataupun resistance yang dekat dengan candle yang break ni. Ini H4 dan juga daily biasa kita pakai, atau kita pakai Fibonacci. Saya selalu pakai Fibonacci, but not necessarily benda ni salah lah. Kita boleh gabungkan dua-dua and kita cari dia punya mana yang kita selesa. No problem. Ada traders yang gunakan ni, dia cari breakout. Sebab apa? Technically break support dia akan jadi resistance. So there are kemungkinan untuk price naik balik and test this support, kemudian seller akan push the price back. This candle pun break ni juga as a support. So basically these two candle, these two support level, it works every time. So dia pull back sampai sini, mungkin lepas ni dia akan turun balik. Sebab apa? Ada selling pressure. Okay, so that's the logic behind a pullback strategy lah. Itu kita panggil pullback strategy. So dia ada break, tapi kita tak ambil break dekat H4. Ingat, kita tak sell kat sini. Sebab kalau sell kat sini, dia punya risk agak besar lah. 95, 95 something. Kalau kita kata kita ambil sini, baru dalam berapa? 50 ke? Katakan saya ambil sini, daripada sini. Dalam 58, 60. See, ada 30 pip lagi jimat tu. Banyak tu. So, is how kita jimatkan risk lah. Pada masa yang sama, ingat kalau benda ni berlaku di H1, most of the time saya akan masuk lah. H1 M15 saya tak tunggu pullback, especially M15 lah. Saya just kalau dia break tu saya sell atau buy sajalah. Tapi kalau H4 dan daily ni, itu pada kebanyakan masa saya akan tunggu pullback, price return to 50% Fibo, ataupun price return to the nearest support or resistance level yang dah dipecahkan. And then kita akan letak PO in both strategies. Okay, so kalau saya rugi, no problem. Kita dah tahu dah berapa amount. Kita dah kira siap-siap dah. Kita ada calculator ajaib kita. So, saya ingat should be no problem lah. Okay. Baik. What's happening this coming week? Monetary policy meeting minutes on Australia. Tapi tidak ada interest rate decision whatsoever. No US news 1 hari, 2 hari, 3 hari, 3 hari senyap. Kita ada Australia and New Zealand. New Zealand ada GDT price index. Last kali kita tengok dia punya price untuk susu dah meningkat. So this would give a boost into the New Zealand punya economy. But let's have a look at NU, AU dan juga Australia, New Zealand. Okay. Wah, ini eksperimen berjaya. Okay lah, let me close this one. Ini demo account. Saya baru habis kelas hari tu. Okay. Let me throw this one up. Okay. Now, di NU kelihatannya dia menurun sedikit, and this is the retrace. It works. See, ini baru cakap tadi. This is daily chart. This is how it goes here. Okay, dia kena kat 50, even this one sampai 38, and then dia turun ke bawah. So kalau kita letak di 50 pun,
dah 37 pip dah. 161 ni boleh dapat 90, 87 pip, 261 boleh pergi 162. That's a lot, man. Okay, so kalau nak pakai strategi lagi satu, mana support yang dia break? Ini. See how the candle pump. There you go. So still sama juga, kena juga, it hits. It hits, and of course lah dia boleh bagi lebih profit lah. Sini pun dah pergi 56, something like that. Okay, so the NU nampak dia agak menurun. Campur hari ni dah hari ketiga. It's that I don't think dollar is strong. Saya tak rasa dollar strong buat masa ni. Pagi tadi mungkin, let me check. Okay, dollar dah start naik balik. Tadi dia turun, now dia start naik balik. So mungkin ini adalah salah satu faktor yang boleh membuatkan Australia dan juga New Zealand jatuh. Where is Australia? Ini pun not much, not as much as New Zealand, I guess. Nampaknya Australia ni dia lebih resilient berbanding dengan New Zealand. Kalau kita tengok dekat sini, Australia punya bullish ni, wow. Very good, very good looking chart, healthy looking chart on the bullish side, tetapi di berhadapan dengan resistance zone somewhere here lah, very near to resistance zone, dalam 100 lebih pips lagi. But considering the fact that MACD ni dah start cross, dah start flip ke bawah, ini ada sedikit danger lah. Ada sedikit danger. Kalau saya masukkan ADX, sorry, this is ADX. Where is my mana Osma saya? Osma nampak clear tak? There you go. Osma sini ada divergence. Sini dah ada divergence. Mungkin di MACD tak berapa clear sangat, tapi dekat Osma ada. Now dia dah started. So mungkin another try to the upside akan bagi dreadful news, ataupun mungkin a break to the downside akan mengkonfirmkan lagi penurunan di dalam chart Australia USD ni. Okay, but so far boleh sampai bulan 2 ni, it has been very impressive, very impressive di Australia USD. Ada satu shooting star, I don't know whether it works or not. Kalau anda nak try sell ataupun short di time frame yang lebih kecil, mungkin kena hadkan risk. This is good. This shooting star basically back from this support level, break shooting star. So siapa yang berani kerana benar, maybe you can take a risk there. Now pun considering pukul 4 ni, kalau malam ni shock jugalah. Dollar tidak menunjukkan kekuatan lagi. So overall Australia USD dah nampak kuat daripada awal tahun, but be very careful sebab nombor 1 ada resistance very near to it, 100 pip lebih. Nombor 2, di Osma dah menunjukkan ada ni tanda-tanda divergence, so mungkin price akan retrace a little bit. Okay, and New Zealand as we speak just now sudah mula menunjukkan tanda-tanda ni. This long black candle yang break ni, wow, this is something lah. This is something. And now the price dah start turun. Campur hari ni dah 3 hari lah. So hopefully dia boleh turun lagi sikit lah. Yep. Naik ni adalah satu pullback lah. So siapa yang nak sell tu, cantik sangat lah. Okay. Cantik ni M15, 1, 2, 3 puncak, bom, tergolek. One more di Australia and New Zealand. Sebab 2 hari ni news diorang je, so kita tengok. Wow, saya ni suka tengok kalau 3 puncak macam ni lah, sebab ada kebarangkalian dia boleh turun ni. This is one strong support, but the fact that price ni belum berjaya break ni, ini dan dia banyak kali kalau saya ambil ni 1, 2, 3 pun dah menunjukkan yang
seller tu nampaknya bersungguh-sungguh untuk push the price down. This is something yang as a trader kita kena aware lah. This is nice. Wow. See, the momentum tak menunjukkan yang dia nak naik lagi. The price nampak macam sama tinggi kan. Sama tinggi, but momentum kata I'm not ready to go further up lah. So that's what the momentum trying to tell us. So yeah, di apa nama ni, daily nampak still strong, bullish, still strong because of this candle. Kalau di time frame yang lebih kecil, M15 for example, wow, everything ready to fall apart lah. But nonetheless, having said that, we have to make sure this support ni, kalau kita nak sell ataupun kita nak apa nama ni, take a short position, so this support ni akan menjadi kita punya TP lah. Take profit target. Now breaking this target would send the pair lower. Saya ambil roughly, I would go here, sini. Ni adalah rectangle. There you go. See, very near to our support ataupun resistance level. So this is good lah. Kalau ada siapa yang nak sell bila dia break di sini. Okay. So guys, itu saja untuk hari ini. Kita continue nanti hari Rabu lah. Ada banyak lagi, tapi ni pun tak ada Australia. More on New Zealand and Australia. Tak ada US lagi. So hopefully anda semua ada trading plan and bersedia untuk trade dengan lebih baik. Okay. So take care. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.